अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक फिटफाट? सुन रहे हैं अपना रेडियो न्यूयॉर्क और देख रहे हैं अपना टीवी न्यूयॉर्क। और जनाब आज का है स्पेशल प्रोग्राम इंटरनेशनल वुमेन डे पे, यानी कि ख़वातीन का आलमी दिन। और मैं हूं जनाब आरजे मोहम्मद आसिफ और मैं आरजे ज़ुबी अली। और जनाब हमारे साथ मौजूद हैं किश्वर नाज़रीन, जो कि आप इनको जानते भी हैं। अपना रेडियो न्यूयॉर्क जो है इस पर इससे पहले भी आपने इनको सुना है। इसके साथ साथ अपना टीवी न्यूयॉर्क पर एक शो इनका आजकल चल रहा है, बात से बात, वो भी हमारे साथ इस प्रोग्राम में शामिल है। स्पेशल है, एजुकेशन के हवाले से काफ़ी बड़ी कर रखी है। इसके अलावा NGO जो है उससे भी मुंसलिक हैं, वो भी आज के शो में हमारे साथ मौजूद हैं। प्रोग्राम का करेंगे बाकायदा आगाज़ और आपको यकीनन इसके साथ साथ ट्रैक भी सुनवाएंगे बातों के साथ साथ। यहाँ करते हैं प्रोग्राम का आगाज़। ज़ुबी अस्सलाम वालेकुम और किश्वर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम आसिफ। पहले क्या बताइए। हाल है आसिफ साहब आपके? अल्लाह का करम, अल्लाह का। दो खवातीन और खवातीन का ही आलमी दिन, क्या बात है। जी। जी जी। ज़ुबी क्या कहेंगी? पहले तो आपसे शुरू करते हैं, आगाज़ करते हैं प्रोग्राम हम्म। का। खवातीन का आलमी दिन। हाँ, आसिफ देखिए, इस रोए जमीन पर नूह इंसानी की बका का सफर तन्हा किसी एक सिन्फ के दायरे इख्तियार से बाहर है। लिहाजा खवातीन की अहमियत से तो इनकार किया ही नहीं जा सकता, कोई जवाब ही नहीं बनता। सही। और औरत हर रूप, हर रिश्ते में इज्जत व वक़ार की अलामत है। इंसान किसी भी मनसब पर हो, किसी भी हैसियत का हामिल हो, जिंदगी में किसी न किसी मरहले पर किसी खातून का मरहून एहसान जरूर होता है, चाहे वो उसकी माँ हो, बहन हो, बीवी हो। और वो बार बार सुनने में आता है ना कि हर कामयाब इंसान के पीछे एक औरत का हाथ होता है। इसमें कोई शक शुबे वाली बात नहीं कि औरत और मर्द इंसान होने के लिहाज से दोनों बराबर हैं। अगर हम इस्लाम से पहले की बात करें तो उस वक्त औरत की तो कोई इज्जत और मकाम था ही नहीं, ना दिया जाता था। उस वक्त कोई भी इंसान औरत को सही हक देने को तैयार ही नहीं था। लड़की पैदा होती तो उसे वो दफना दिया करते थे। लेकिन इस्लाम आने के बाद हमारे नबी ने औरत को जो मकाम और एहतराम दिया है, वो किसी मजहब, किसी मुल्क, किसी मुआशरे, किसी तहजीब और किसी कौम ने नहीं दिया, क्योंकि किसी भी मजहब के अकायद और उसूल में इतनी वुसअत ही नहीं। सही सही जी। किश्वर, आप कुछ कहेंगी क्योंकि आपका ताल्लुक एजुकेशन से भी है और काफ़ी ज़्यादा काम कर रही हैं एजुकेशन पे भी, इसके अलावा NGO से भी मुशरिक हैं, क्या कहेंगी? जी, सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया जो आपने मुझे इस दिन पे अपनी प्रोग्राम में दावत दी। और मैं बिल्कुल ज़ुबी साहिबा की बात से मुत्तफ़िक हूँ कि औरत का जो मकाम है, जो वजूद है, उसकी हस्ती से इनकार और उसकी हस्ती की अहमियत से इनकार मुमकिन नहीं। और ये बात भी बिल्कुल दुरुस्त फरमाया है ज़ुबी साहिबा ने कि इस्लाम से पहले औरत का वो मुकाम नहीं था। आपको तो पता ही है कि अरब जो है वो जहालत की जो घटाटोप अंधेरे में डूबा हुआ था, जहाँ पर औरतों को या बच्चियों को जिंदा दफन कर दिया जाता था। तो ये तो हम पर एहसान है हमारे हुजूर पाक हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, जिन्होंने औरत को इज्जत दिलाई, मकाम दिया और उनको एक रुतबे से नवाजा। तो मैं बिल्कुल इन चीज़ों से मुत्तफ़िक हूँ। अच्छा, अगर हम ख़वातीन के आलमी दिन के हवाले से बात करें तो पूरी दुनिया में ये दिन मनाया जाता है। पाकिस्तान में भी ख़ास तौर पर रैलीज़ का जो है इनेकाद किया जाता है। इसके अलावा मुख्तलिफ़ तक़रीबात की जाती हैं, इसमें ख़वातीन की जो वो लोग, ख़ास तौर पर अगर हम बात करें पाकिस्तान में तो बहुत सारी ख़वातीन हैं जिन्होंने बहुत सारा काम किया है। जस्टिस नासरा जावेद साहिबा हैं, जो कि उनका नाम आप लोग ने सुना भी होगा यकीनन। और उसके अलावा अगर हम बात करें राना बेगम लियाकत अली जो है राना, उनकी बात करें, उसके अलावा अगर हम बात करें बिल्किस एदी साहिबा की बात करें तो एक लंबी एक फहरिस्त है, एक लंबी बल्कि कहनी चाहिए फहरिस्त है, बिल्कुल, जिसके अंदर मुख्तलिफ ख़वातीन हैं। तो आप पहले ज़ुबी आपसे बात करते हैं कि आप बताएं, आपके ख्याल से आपकी आइकॉन या आप किसको कहती हैं कि यार मैं इन्हें देख कर कहती थी कि वाकई में ख़वातीन बहुत कुछ कर सकती हैं? देखिए, आपने बिल्किस एदी का नाम लिया और वो मेरी भी बड़ी फेवरेट पर्सनैलिटी थी। वो मतलब एक औरत में वैसे भी हमदर्दाना जो जज्बा वैसे भी पाया जाता, और इनमें तो जाहिर है ये दोनों मियाँ बीवी जो थे उनके अंदर बहुत ज्यादा था। अच्छा, उसके बाद मुझे कुछ और नाम याद आ रहे हैं। वो जो एक जजाम का इलाज करने वाली डॉक्टर थी, रुतफा। मैं मुझे वो मतलब मैं बड़ी उनसे बड़ी इंस्पायर हूँ कि कोई ऐसे मरीजों को हाथ नहीं लगाता था और उस खातून ने
اس کا علاج کیا اور وہ گھن بھی نہیں کھاتی تھیں. اور آپ کو اچھا پھر وہ ایک ہم بچپن میں ہم نے پڑھا تھا ہیلن کیلر کا. ایک بات بتاؤں میں آپ کو, جی ڈاکٹر صاحب کی بات کر رہی, میں بات کرتا ہوں آپ کی. آپ کو مزے کی بات یہ جی بتاؤں کہ یہ خاتون, ان کا تعلق جرمنی سے تھا, اور یہ ایک اچھی لگژری زندگی تھی ان کی, اچھی لائف تھی, جی پاکستان بننے سے بالکل پہلے سے جی یہ یہاں آ گئی جی تھی, جی اور انہوں نے وہ ایک اتنی اچھی زندگی چھوڑ کر صرف پاکستان میں مریضوں کا علاج جو شروع کیا تھا انہوں نے دیکھیں کیا تھا, اور وہ یہیں رہیں, اور جب آخر میں وہ اس دنیا سے گئیں تو اسی پاکستان سے ہی گئیں. تو ایک بہت بڑا بالکل آنر کی بات ہے بالکل پاکستان کے لیے. بالکل بالکل اس میں کوئی شک شبے والی بات نہیں ہے. جی آپ بولیے. تو میں بس وہ ہیلن کیلر کی بات کر رہی تھی. ہم بچپن میں پڑھتے تھے کہ خود بھی بلائنڈ تھیں اور انہوں نے کتنا کام کیا, اور جو اب دیکھا جائے عورت نسلوں کی توقیر کی حفاظت کرتی ہے صحیح. مجموعی طور بالکل پہ دیکھا جائے. اچھا اور جو آج کل جو ہماری تھی مریم مختار شہید, کیا بہادر اور جرت مند پائلٹ تھی, صحیح اور صحیح وہ جو پاکستان آرمی کی پہلی فیمیل جو سرجن جنرل نگار جوہر خان, مجھے وہ بھی بے حد پسند ہے. صحیح 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 صحیح. جی آپ کیا کہیں کشور, آپ کا آئیڈیل کون رہا ہے خواتین میں؟ جی یہ کسی ایک کا نام لینا تو میرے لیے بہت زیادہ مشکل ہے, جیسے کہ گوہر نایاب ڈھونڈنا, کیونکہ اگر میں اس ہستی کی یعنی تقلید اور جو ہے توصیف کا ذکر کروں تو میرا جو ذہن گھومتا ہے وہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے سبحان شروع ہوتا ہے. کیا بات کہ وہ کیا بات. اور میں جب ان کی سوانح حیات پڑھتی ہوں تو مجھے بہت کچھ پتا چلتا ہے. اور ایک بات جو بہت ہی ببانگ دہل جس کو ہم جس سے انکار کر سکتے ہیں کہ اسلام کے اوپر اکثر یہ لوگ کہہ دیتے ہیں کہ بڑا قدامت پسند مذہب ہے, بڑا سپریس کر دیتا ہے عورت کو. تو میں اکثر یہ بات اپنے اسٹوڈنٹ سے بھی کہتی ہوں کہ کہاں کی قدامت پسندی, اس زمانے میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ پہلی تاجرہ جی خاتون تھیں جی جو کہ جی لیڈ کرتی تھیں, اور ان کے انڈر میں کافی مین تھے جو ہاں عربک مین تھے, اور ان بالکل کے ساتھ وہ بہت زیادہ دانائی لاجیکلی, یہ نہیں کہ صرف بزنس حکم دیا کرتی تھی یا سپرویژن کرتی تھی, بزنس کی سارے اسرار و رموز سے وہ کیا بات. واقف تھیں. اور اس زمانے میں کیونکہ ظاہر ہے گاڑیاں نہیں تھیں, وہیکلز نہیں تھے, تو جو کیمل رائڈنگ تھی, جو ہارس رائڈنگ تھی, ان میں وہ ماہر تھیں. تو ہم یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ حضرت خدیجہ جو اسلام جو ہے وہ عورت کو دباتا ہے یا اسلام نے عورت کو آزادی نہیں دی ہے. اسی طرح اگر ہم یہ دیکھتے ہیں, ہم اکثر کہتے ہیں کہ پبلک فلاں شخصیت, میں مانتی ہوں, میں سب کی شخصیت کی جو ہے ان کا اعتراف کرتی ہوں, معترف ہوں, لیکن اگر آپ نظر دوڑائیں تاریخ میں تو حضرت بی بی زینب رضی اللہ تعالیٰ کیا عنہا کی بات تقریر کو کوئی بے فراموش شک نہیں بے کرتا شک. کہ کس طرح سے انہوں نے دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ان کو ان کی حیثیت یاد دلائی. تو وہ الفاظ کا جو چناؤ تھا, پبلک اسپیکنگ سے, اس سے زیادہ بہترین مثال تو کوئی ہو ہی نہیں سکتی. بہت پیاری پھر بہت اگر پیاری آپ بات. ہمارے پیارے نبی کی زوجہ مبارک حضرت عائشہ صدیقہ کو بھی دیکھیں تو وہ جس طرح سے ایک نیریٹر تھی, ایک مینٹور تھی,